केलो म्हणून तशें जावंक पाना हय जाणा प्लान करून वतले तेन्ना एक प्रॉपर डेमो आसपाक जाय हय खूब कोणाक तुजो कन्सर्न विलेज कितें वयता विलेज आयकनी फाल्यां हेच उरतलें आनी Sir, any new to DCP, when it has a model, all the bunch members will go learn from it and implement it in their own words. It's a bulk waste generator law. So you are saying tell the locals to pay extra tax. Let's do everyday collection. So actually down daily collection, we don't need daily collection. In the urban areas we need daily collection, but in the rural areas the bylaws should be implemented. Sir. It's simple. Then this garbage problem won't be there. If every building is managing their own waste, there won't be any मेंटेनन्सूय करताले. पण कितें जालें सडनली जेन्ना नो कॉन्फिडन्स जावन भायर पडलो नवी बॉडी येयली तेंचें काम आसा हें काम फुडें व्हरपाचें मेंटेन करपाचें पण तांकां कितें तरी ते कोण एफसीओ आसले थंय तांचे कडेन कितें तरी क्लॅश जालो पूण एक्चुली तांकां काडच्या पयलीं तेंच्यांनी अल्टरनेट दुसरो कोण तरी जो ग्रावंड मेंटेन करता बरो तसो पयलींच हाडपाक जालो पयलींच ताका काडूंक उपकारनासलो आतां कितें जालां सद्या ग्रावंडाची वाड लागल्या ते नेट आसा हांगा खारें उदक आसल्या कारणान नेटाक चलोंक येता मेंटेन ते करपाक भरपूर पयशे लागले एवरी ते मेंटेन जावपाक जाय एका चड टायम काडूंक उपकारना आमी डिसिजन घेवपाक जाय हे जर उरलो गांवच्या भुरग्यांक भले कोणाक न दिल्यानूच चलता कांय प्रॉब्लेम ना जर पंचायती कडेन कॅपेसिटी आसा ग्रावंड मेंटेन करपाची जाल्यार आख्खो ग्रावंड आमचे कडेन दवरूंक जाता कितें जाणां सांगोडला ग्रावंड आहा सो तुमचो ऑलरेडी मनीस तांकां अप्रोच जाला कोण कितें तांकां खबर ना पूण एटलिस्ट आमच्या गांवच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाय थोडे भुरगे चडशे ना क्रिकेटर्स हिंगा खूब जाण आहा फुटबॉल खेळपाक सो ग्रावंड ओपन जावपाक जाय स्पेशली आमचे भुरगे खेळटा पळय ती सायड ती बरी ओपन जावपाक जाय आतां पावस पडटा आतां नाका ग्रावंडा पिड्यार जाता आमी तांकां सांगलें बंद करा नो प्रॉब्लम आनी क्रिकेट पयलीं भुरगे पयलीं खेळटाले पळय ती चालू जावपाक जाय की आमचे सगळे तुमचे भुरगे खेळटा पूण आतां ग्रावंड ते मेंटेन कसो करतलो स्पेशली ही सायड आहा पळय कित्याक तो हो ग्रावंड सोडीत न्हू कितें पयशे घालून हें खबर आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रावंडाचो इतलो बरो आहा की म्हाका दिसता आनी खंयचो लोक ना सो ती युटिलायज जावपाक जाय प्रॉपर युटिलायजेशन ग्रावंडाचें जावपाक जाय ग्राउंड करता आसतना आज आमची ग्रामसभा आसली आणि ह्या ग्रामसभेक मोठ्या संख्येन ग्रामस्थ उपस्थित आसले जवळ जवळ म्हाका दिसता 300च्या आसपास ग्रामस्थ ह्या बॉडी मिटिंगेक उपस्थित आसले फाटले आमी कांय दीस पळयता जी रुलींग बॉडी आसा ती तेंच्यांनी खूब कडेन परमिशन दिल्लें आसा लायसन इश्यू केल्लें आसा आनी खंय खंय ते लायसन इश्यू केल्ल्या थंय बऱ्याचशा जाग्यार हिल कटींग जालो अशें तेच वचून त्या सायटीचेर बसयताले आनी खंय ना खंय ह्या प्रकारान आमकांय ओडपाचो प्रयत्न करताले ते म्हणून आमी आयज स्वता 4 जाण आमी डिसिजन घेतलेले केन्ना केन्ना एकटो आसना ग्रामसभेक आमी 3 जाण आसता हांव आसना ते आसता अशें जाता पूण आमी येवपाचें आनी जे सत्य परिस्थिती आहा ही ग्रामसभेक लोकांच्या फुड्यान हाडपाची आनी लोकांक जेणे करून लोकांकूय कळपाक जाय की सत्य परिस्थिती कितें आयज आमी 4 जाण अपोजिशनाक आहा हे आमी वारंवार सांगीत आहा आनी रुलिंगान ते आसा जे ते लायसन इश्यू करता ते तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक असो प्रकार जालो वॉर्ड नंबर आमचो दसराम आंबेडकराचो 4 ह्या वॉर्डाचेर एक परमिशन इश्यू केले गांवचोच लोकल तो आनी गांवचो लोकल आसल्या कारणान ते आतां म्हणटा पळय सहमतीन केले आमी मानताय ते सहमतीन केले आमी जेन्ना गांवचो मनीस एखादें घर बांदूं नाल्यार तो प्रोजेक्ट घालूं जाल्यार ते आनी कसो बिझनस घालूं आमचें कर्तव्य आसा की गांवचो कोणी कितें करता जाल्यार तेणेन करूं जाय आमी तांकां पाठिंबोय दिवपाक जाय आमी तेचेर अपोज ना आमी तेच्या लायसनाक अपोज करूं ना पण इतलेंच म्हणटा की हांव
जेन्ना लायसन इश्यू करता न्ही सरपंचाची ड्युटी असता, सेक्रेटरीची ड्युटी असता, जावं त्याची रुलींग बॉडी आसा त्याची ड्युटी असता. लायसन दिता आसतना प्रॉपर थंय वचून त्या सायटीर इन्स्पेक्शन करप आसता. इन्स्पेक्शन काडलें तेंच्यांनी, इन्स्पेक्शन काडले, पण इन्स्पेक्शन काडच्या पयलीं आदले दीस ते लायसन्स फी घेता पंचायत अकाउंटार. म्हाका सांग, हय ते सारके तूं पयलीं लायसन्स फी कशी घेता आणि मागीर तूं इन्स्पेक्शन दुसरे दीस कशें करता? हय ते एकूच मिनट. इन्स्पेक्शन हो तुमचो वॉर्ड मेंबर दत्ताराम आंबेडकर एका आदले दीस मिटींग नोटीस दिता, हेची इन्स्पेक्शन नोटीस दिता आणि सकाळी आपयता सायटीर. अरे इतली घाई कित्याक इन्स्पेक्शनाक? एक 3 दिसाची दी, 2 दिसाची ताका टायम दी. त्याची आवय बरी नासली तो पावोंक ना थंय इन्स्पेक्शनाक. म्हणजे ते आतां भासोंक सोदता कितें हे लायसन्स आमी दिलें म्हणून. आमी आसा ना म्हणना, पूण तुवें प्रॉपर चॅनलांसून तें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें. थंय तूं इन्स्पेक्शनाक गेला तेन्ना थंय हिल आसा, कितें थंय दर्यो आसा, रिवर आसा, शेत आसा, कितें तें पळोवपाचें काम कोणाचें आसलें? थंय खंय तेचे भाशेन सांगता ती गज आसले. गज आसले म्हणजे कितें? गज म्हणजे कितें? म्हाका दिसता तें सांगपाक गेल्यार ते झाडां आसलीं अशें सांगपाक सोदतालीं, पूण ती गज आसले कसले. जर ते झाडां आसलीं तुज्या नजरेक पडला जाल्यार तेन्ना तुवें सांगूंक जाय आसलें हांगा झाडां आसा, तेचे हिल कटिंगाचें तुवें परमिशन, ट्री कटिंगाचें परमिशन घेतलां कितें ना. ते घेतला जाल्यार तूं आपणाक पयलीं तें प्रोड्यूस कर. ते सगळें चॅक करूं ना आनी हेंच्यांनी परमिशन दिवन काडलें. जर तुका थंय सारके सायडीर दिसोंक जाल्यार तुवें परमिशन लायसन इश्यू कशें केलें? ह्या प्रोजेक्टा वरसून एक बरोच गांवां भितर बोबाळ चलतालो आनी हांगासरले स्थानीक ग्रामस्थ गांवचे ते प्रोजेक्टा बद्दल हेंच्यांनीच जागृत केल्ले आनी ते थंय इन्स्पेक्शनाक गेले. हांव थंय इन्स्पेक्शनाक नासलो. हिल कटींग कितें जालां कितें ना म्हाकाय खबर ना, पूण आमी ठाम आसा जर इलिगलिटी जाल्या न्ही जाल्यार तेजेर एक्शन जावपाक जाय. आमचो दत्ताराम आंबेडकर पंच मेंबर हेणें वारंवार सांगलेलें आसा जर तुमकां दिसता इलिगलिटी जाल्या जाल्यार थंय एक्शन घेया म्हणून. हो सगळो एकंदर प्रकार आयज आमी ग्रामसभेक आयले आनी ग्रामस्थांचे खूब इश्यू आसले. ग्रामस्थांनी तांकां आन्सर केली सरपंचाक आनी ते सगळे रुलींग बॉडी थंय बसलेली वीज सेक्रेटरी. जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर करपाक जालें ना. तुमी पळयले त्या प्रोजेक्टा बद्दल एका कितलेच क्वेश्चन विचारले जाल्यार ती आन्सर करिना. हांगासर तो जो कोण कृष्णकांत म्हणून पंच मेंबर आहा तो चोडणकर तो ब्रायब केसीक आसा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जे हें घातलेलें तेणी बेल घातले थंय रिजेक्ट जाली. हायकोर्टाक गेलो, हायकोर्टाक तेजे कंडिशनल बेल दिल्या ताका. तेचो व्हायरल हांगा खूब कडेन व्हिडिओ जातात. आमी दाखयले की तेतून तो क्लियर म्हणटा की त्या जो कोणा कडेन कन्वर्सेशन करता तो बिल्डराच्या कोणा मनशा कडेन की इन्स्पेक्शन मांगता तो करेगा रे, नहीं तो नहीं करेगा रे. हे सगळे क्लियर आहा. पैसे मागता ते क्लियर आहा. हमारा पहिले करना पडेगा आणि तू कभी आता म्हणजे इतली घाई कित्याक? तो सांगता फाल्यां येता म्हणून मेळटा तुका कोण तो आणि हो म्हणटा अभी आओ हमारा पहिले करना पडेगा. हे सगळे ट्रान्झॅक्शन आहा. हे जेन्ना लोकां फुड्यान येयले लोक आक्रमक जाले, लोक क्वेश्चन विचारपाक लागले. क्वेश्चनाचे आन्सर हेंचे कडेन दिवपाक जायना म्हणून ग्रामसभा सोडली आणि सरपंच आणि तेजे वांगडी पळयले. हे तुम्ही प्रत्यक्ष पळयल्ले. ही घडयल्ली स्टोरी न्हू. तुम्ही हा सकाळच्यान आणि आता टायम कितलो जाला? जवळजवळ 2:30 जाली. ग्रामसभेक लोक जे येयल्ले तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की पळोवनी, कित्याक आमकां सगळे पिक्चर क्लियर जाल्ले आहा. कोणी कितें केलां आनी कोणी कितें करूंक ना हे पिक्चर सगळे आमकां कळले आहा. तेन्ना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली आमचो सेक्रेटरी की ही ग्रामसभा जावपाक जाय. फाटले फावट ग्रामसभा अर्जंट जाली. एवरी टायम तुमी आपयता आन्सर दिवंक जायना म्हणून तुमी अर्जंट करता आनी पळयता. ग्रामसभा कंप्लीट जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. येयल्या दिसा ही तुमची नाटकां चलची ना. ताका लागून लोकांच्या रिक्वेस्टार सेक्रेटरीन तांकां कायदो वाचून दाखयलो आणि 4 जाण पंच मेंबर आयज चेअर हवे गेली. लोकांच्या रिक्वेस्टार आणि सेक्रेटरीन जो कायदो वाचून दाखयला त्याच्या हाचेर ग्रामसभा हांवें फुडें व्हेली आणि लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. थंडपणान आपले विचार मांडले. त्याच त्यांच्या विचाराचेर हांवें तांकां आन्सरूय दिल्ले आसा आणि कितें प्रायोरिटी बेजीचेर जी कामां आसा ती तांकां इमिजिएट आमी करून दितले अशें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. आश्वासन दिल्लें आहा. त्या आश्वासनाचेर सगळे ग्रामस्थ आतां अडेज जावन खूश जावन गेल्ले आहा. जेन्ना व्हिडिओ दाखयलो तेन्ना सरपंचान कितें व्हिडिओ काडून घेतलो, म्हणजे मोबायल काडून घेतलो. आमचो
कॉन्ट्रॅक्टर सुरेंद्र तारी एका खूप सतयला त्याचे बिल असते आणि त्या गावचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय त्याचो शेजारी तो एक बिल आसलेले 3 वर्सां हेंच्यांनी त्रास केलो बिल आतां 4 लाख 24,000 बिल आसलेले ते 21 बिल आसलेले म्हाका ते 1 लाख डिमांड केली मागीर परत आमले 1 लाख दिवंक जायना 4 लाख 24,000 बिल मागीर परत 15%चेर पावले मागीर 12%चेर करून करून तेंच्यांनी म्हाका त्रास करता आतां ते क्लियर केला आनी नोटीस धाडली कोर्टाक आणि तो व्हिडिओ घेऊन आयलो आणि म्हाका रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत त्याची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपाले दाखय तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आणि हेचेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आणि ताका दुखयलो कितें केलें तेणीन ते व्हिडिओ तुमचे आसतले हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना ते पळय नासतना कांय ऑब्जेक्शन हें घालिना कोणाच्या एलिगेशन ते पळया कितें केलां ते तेणी पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशे लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले ग्रामसभेत खास करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो एक इशू आणि ते जे खंय खंय हिल कटिंग जाता हे इशू आयले आणि हे प्रामुख्यान हे सिरियस इशू आसा गार्बेज सिडीचो आयलो इशू गार्बेज सिडीचे हांवें एक्सप्लेन केले गार्बेज सीड ही गव्हर्मेंट पैशांची लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरन्सांच्या पैशांच्यांनी बांदल्या पूण बांदल्या खंय तो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला लोकल्सां खातीर केला त्या ग्राउंडाच्या सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सीड बांदल्या एवरी बॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं ही हांगा घालूं नाका हांगा भुरगे खेळटा तेंच्या जिवाक हे हानिकारक आसा म्हणून तांकां त्रास जातले तरी ही जी सरपंच आहा पळय ही पळ्या पळय हेंकां आमी सांगलेले तांकां मानना की आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयल्लो म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्रामसभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून आयज तेंची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना आमचे आयकना पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्रामसभेक चलोवंक ना लोकांनी गांवच्या चलोवंक दिवंक ना म्हणून आयज हेंकां ग्रामसभा सोडून पळची पडली विजय दळवी जी आयची ग्रामसभा जाल्ली ती ग्रामसभेक लोकांचे खूब इशू आसले आणि एक इशू तो हायलायट जाल्लो आसा तो सगळ्या मिडियाचेर चालू आसा की तो इशू लोकांनी काडलो आणि त्या इशू खूब बोवाळ जालो जेन्ना हो इशूक बोवाळ जाता म्हाका दिसता सरपंचा कडेन आनी तेंच्या मेंबरा कडेन तो ताका आन्सर दिवपाक जायना जालें आन्सर दिवपाक जायना जाल्यार मदीं तेंच्यांनी मायक घेतलो आनी ग्रामसभा सोंपली म्हणून सांगलें ग्रामसभा सोंपली म्हणून म्हटल्या बरोबर लोक हांगा ओगीच पडले कित्याक लोकांक कांय कळोना कितें जालेलें मागीर सेक्रेटरी हांगाच पावसून उरलो ती उठली आनी सगळीं गेली मागीर लोकांनी एक डिसिजन घेतलें की ही ग्रामसभा आसा ते कोणी तरी कंडक्ट करची जे हांगा ऑपोजिशन पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी घेवची म्हणून ही मागीर ग्रामसभा ही लोकांच्या फोर्सार ही आमी संदीपाक चेअरपर्सन करून ही ग्रामसभा घेवन आनी लोकांचे खुबशे इशू आसले डेव्हलपमेंटाचे इशू आसले आनी बाकीचे इशू आसले ते सगळे इशू आमी आयज हायलायट केल्ले आसा आनी ते म्हाका दिसता इशू आमी कितल्या बेगीन तेंचे सॉल्व करतले ही आमी तांकां गॅरंटी दिता आज जे कितें जालें तें एकदम दुर्दैवी जालें कित्याक आयज इतले लोक सगळे भरलेले तिका आन्सर करूंक जायनाशिल्लें आनी ती जस्ट विदाउट इवन आस्किंग द पीपल शी जस्ट लेफ्ट एंड वेंट इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू पीपल इट वॉज अ डिसरिस्पेक्ट टू विलेजर्स एंड डिसरिस्पेक्ट टू एवरीबडी सो ज्या प्रमाणे आतां संदीपान सांगल्या प्रमाणे तांकां ही पंचायत रन करूंक जायना दे हॅव मेस्ड अप दीस पंचायत वो काय बरो प्रोजेक्ट सगळ्या गोवान ना तसो आमी आमच्या MLA आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडच्यान करून येता त्या प्रोजेक्टाचे दुर्दैव पळया तुमी नोबडी इज इंटरेस्टेड नोबडी नोज एनीथींग सो हांव रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज की हे अशें चल्ले ते आयसीने जे केले ते बरें शी हॅज लॉस्ट हर कॉन्फिडन्स विथ द पीपल अँड शी शूड बी कंपेल्ड टू रिझायन अँड स्टेप डावन फ्रॉम अ चेअर आणि आय थिंक सम एबल पर्सन शूड टेक इट आणि ही अशी जरी पंचायत घेवन ही जर चलत रावली जाल्यार फाल्यां जी कितें उरला पळय ताजोय वाट लागतली तुमचें नांव कितें रिना फर्नांडीस हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 3 म्हजें नांव रोशनी राजेश सावयकर हांव हांगा एक सरपंच आनी आमी हांगासर इलेक्ट जावन येयल्ले आहा आनी आमकां हांगासर उलोवंक कळत दिना सरपंचान उलोवचें म्हणटा उलोवंक हांगा 9 मेंबरांक रायट आहा कोणाच्यान कोणाक आडावन वचो कित्याक आमी इलेक्ट जाले आमी सिलेक्ट करूंक ना आमकां बाबा तूं हांगा बस आनी एक कंटेंट करूंक ना आनी आमकां प्रत्येक फावटी उलयतना आमचेर ऑब्जेक्शन घालतात
की सरपंच उलोवंक जाय म्हणून हो कितें कायदो आहा हांव नकळो आनी तो तेंच्यांनी आतां हांगासर जे नासले आमकां खंयचेच रेग्युलेशन येवंक नासले आमकां की हे मिटिंगेन हांगासर गार्बेजीचे हे जावचे आनी कितें जावचें नाका जाल्ले इश्यू काडून तेंच्यांनी मिटींग वाडयल्या ते आमकां येवंक नासले हे आमी फक्त हिल कटिंगाचेर आनी आमच्या गांवचें डेव्हलपमेंट कितें आहा पळय तेचेर हे केल्ले आनी ते हिल कटिंग जे जालां न्हू तेचेर हांवें तांकां तेन्नाय सांगलेलें की आमी TCPचो आनी हेचो फ्लायींग फोर्साचो रिपोर्ट येयलो म्हणटच तुमकां आन्सर दिता म्हणून आनी ते हिल कटिंगाचो तेंच्यांनी स्टॉप नोटीसूय काडली आनी हे लायसन जे पास केलां न्हू हे आमी 9 जाणांनी केल्ले हितूर कोणाचेच ऑब्जेक्शन नासलें नाल्यार ते खंयचेय लायसन आसत जाल्यार संदीप पयलोच घालता आपणाक भायर दवर तेंच्यांनी एकाय मेंबरान चौगांयनी घालूंक नासलें की आपणाक भायर दवर म्हणून सगळ्यांनी म्हणून ते पास केल्ले लायसन आनी ते लायसन जे TCPन दिल्लें न्हू TCP लायसन दिताना सगळे पॉयंट्स घालता सगळे करेक्शन करता आनी मागीर आमकां लास्ट पंचायतीक येता पंचायत ते 1 म्हयन्या वयर तर लायसन दवरीत जाल्यार DOP हेका वयता परते व्हिडिओक वयता आमकां ते एके मिटिंगेन तरी डिसिजन घेवन ते आमकां पास करचें पडटा तेचें रिस्पेक्शन काडून आनी कितें करून ना जाल्यार ते DOPक वयता आनी असोच काण आमकां एक घडलेलो आहा जे दोनवाडो आहा न्हू थंयसरूय आमी एक लायसन स्टॉप केल्लें जे स्टॉप केलें कोणें पब्लिकेन केलें की तेची आनी कोणाक सेलडीट केल्ली आहा इकलेलें आहा आनी हें आतां दुसऱ्यानूच घेतलां आनी तेची सेलडीट लायसनाक लागना तेन्ना आमी तांकां एक नोटीस धाडली की ती आदली सेलडीट दिवची आनी कोण म्हूण डेव्हलप तो आमकां दिवचें म्हणून आमी रिटर्नान धाडलें रेग्युलेशन घेवन पूण तेंच्यांनी तो आन्सर दिनासतना 1 म्हयनो काडलो आनी व्हिडिओनसून लायसन पास करून हाडलें व्हिडिओनसून जेन्ना लायसन पास करून हाडलें सेक्रेटरीन ते एजंटार हाडूंक ना सेक्रेटरीन स्वता लायसन दिलें म्हणजे हेचेर कितें जाता पळय आमी तर अपोज करीत जाल्यार ते भितरल्या भितर लायसनां करून घेता आनी सेक्रेटरीन आमकां अशें पासून कळोवन दिवना की तें लायसन आपूण आनी ताणें घालतना कशें घातलें जेन्ना मिटींग कवर जाता गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डंट घातलें की व्हिडिओचो हें आहा म्हणून आनी ताणें तें लायसन दिलें तेका लागून आमकां ओपोज करतलो जाल्यार आमचेर असो प्रेशर येता की 1 म्हयन्या भितर व्हिडिओ लायसन दिता आनी आमी तेची फायलीक खंयच ओपोज करूंक नासलो जेन्ना आमकां लोकांनी ग्रामसभेक हे नोटीस दोळ्या मुखार हाडून दिलें की तेंचें हिल कटिंग खूब चलता म्हणून आनी तांकां हिल कटिंगाचो हें आहा तो 1.5 मिटर आहा कट करपाक आनी हे दिलां तेन्ना आमी थंय फुडें सरले आनी पब्लिकेक लागून आमी फुडें गेले म्हजें नांव दिपेश नायक आनी हांव हांगचो ग्रामस्थ साल्वादोर देमूनचो आज ग्रामपंचायत आशिल्ली आनी स्पेशल कॉल आउट केल्ली कित्याक पैठणा आनी वेगळे भागांनी हिल कटिंग चालू आसा म्हणून पूण जालें हांगा कितें की जे ओपोजिशन आसा रुलींग हांचे भितर कन्फ्रंटेशन जालें इतलें कळ्ळें तुका प्रिवियस मिटिंगा लागून की आमचे जे मेन इश्यू जे पळय आशिल्ले ते थंयच उरले कळ्ळें तुका आनी लास्टाक जालें कितें लास्टाक सरपंच सोडून गेली आनी तिणें एजंट केलें मागीर सेक्रेटरी आयलो आनी म्हणपाक लागलो की आमी हें घेवपाक शकता कितें मिटींग घेवपाक शकता आनी मिटींग ती चालू आसा पूण म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट करपाची आहा कळ्ळें तुका की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक जेन्ना सरपंच समय एबसेंट आसा जाल्यार डेप्युटी सरपंच आसपाक जाय आशिल्लो न्ही आज पर्यंत डेप्युटी सरपंच आहा तो साल्वादोर पंचायतीक अपॉयंट करूना सो हांव रिक्वेस्ट करता डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक की जाता तितले बेगीन जे पळय कितें जाय पळय न्ही कळ्ळें तुका वॉट इज नेसेसिटी टू रूल कळ्ळें तुका टू पंचायत तें करचें ताणें कळ्ळें तुका आनी हांगा इंटरव्हीन करचें कळ्ळें तुका आनी जाता तितले बेगीन कितें आसा हो जो पळय सुटावो प्रॉब्लम सुटावो करपाचो आहा हिल कटिंगाचो तो करपाक जाय आशिल्लो आज ग्रामसभेन कितें काय म्हणल्यार पावरान नासतना कितें म्हणल्यार दुसरे जे ओपोजिशन मेंबर आहात तांणी कितें म्हणल्यार कंडक्ट केलें मिटींग पूण म्हाका दिसता की जे पळय कोण आतां रुलिंगा आसात पंच आहात सरपंच आहात आमचे सरपंच आनी तांची बॉडी आहा तांणी ती मिटींग जाता तितले परत कॉल आउट करपाक जाय आनी हातूंत इंटरवेन्शन करपाक जाय डायरेक्टर पंचायतीन आनी तांकां नेसेसरी पावर दिवपाक जाय की परत एक फाटीं ग्रामसभा भरपाक जाय म्हणून हो आमचो रिक्वेस्ट आसा लोकां कडल्यान